बंगाल में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंची सीएम ममता बनर्जी। बोली राज्य के मुद्दे पर हुई चर्चा। दार्जिलिंग के विधायक ने प्रधानमंत्री को खून से लिखा पत्र, सिलीगुड़ी पहाड़ के लिए मांगा स्थायी राजनीतिक समाधान। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में केंद्रीय बलों की कंपनियां पहुंची, आज से शुरू होगा रूट मार्च। नाबालिग छात्र से यौन शोषण करने के आरोप में डांस शिक्षक गिरफ्तार। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल दौरे पर आए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजभवन में पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम ममता ने कहा कि यह एक प्रोटोकॉल मीटिंग और शिष्टाचार मुलाकात है। मैं किसी भी राजनीतिक चीज़ों पर चर्चा नहीं करने जा रही हूं, क्योंकि यह बिल्कुल भी राजनीतिक मुलाकात नहीं है। दार्जिलिंग के बीजेपी विधायक नीरज जिम्बा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिलीगुड़ी पहाड़ के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान की मांग करते हुए खून से पत्र लिखा है। उनका कहना है कि पहाड़ से 3 बार बीजेपी सांसद जीतने के बाद भी वहां की जनता की मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक जिम्बा ने कहा कि यदि कोई नेता पहाड़ के लिए स्थायी समाधान दे सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से विशेष राज्य का दर्जा देने की अपील की है। देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री समस्या का समाधान निकाल पाते हैं। प्रधानमंत्री जी, भारत देश बहुत बड़ा देश है। प्रधानमंत्री जी इश्यूज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही काम कर रहा है। बहुत बड़ा बड़ा इश्यूज़ है। गोरखा का इश्यूज़, हम लोग एक मिन्यूस्कुल माइनॉरिटी में है, तो हमारा इशू से बढ़कर देश का इंटरेस्ट है। गोरखाज ऑलवेज बिलीव, हम ऑलवेज बिलीव, आई ऑलवेज बिलीव एंड गोरखा ऑलवेज बिलीव्स नेशन फर्स्ट। नेशन का काम आगे होना चाहिए। 15 ईयर्स हुआ। कुछ अच्छा चीज़ होने के लिए कुछ समय लगेगा। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। यही कुछ इंटरिम अरेंजमेंट होने से या ऐसा GTA जैसा होने से ये हो जाता, लेकिन कुछ ठोस होने के लिए, कुछ अच्छा होने के लिए समय लगेगा। लेकिन दिस आई बिलीव द 18 लोकसभा शुड बी डिसाइसिव लोकसभा। इसमें एकदम जब फर्स्ट सेशन बैठेगा तभी गोरखाओं का समस्या का समाधान के लिए कुछ निष्कर्ष आना चाहिए। सबका न्याय हुआ इस देश में। मराठी का न्याय हुआ, गुजराती का न्याय हुआ, बोडो का न्याय हुआ, कुकी का न्याय हुआ, खासी का न्याय हुआ, सबका हुआ, लेकिन गोरखाओं का नहीं हुआ। सो आप सब जानते हैं विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हम लोग को न्याय चाहिए और ये सरकार ही करेगा, क्योंकि देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव। बीजेपी ही सरकार बनाएगा, बीजेपी ही आएगा, प्रधानमंत्री मोदी साहब ही बनेंगे और मोदी साहब ही करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिलीगुड़ी में 2 मार्च को बीएसएफ की एक कंपनी पहुंची है। शनिवार को सुबह बीएसएफ के जवानों की एक कंपनी हल्दीबाड़ी से सिलीगुड़ी आई और जिब्रेविटा स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में रुकी। आज के बीएसएफ के जवान सिलीगुड़ी के आसपास के इलाकों में रूट मार्च शुरू करेंगे। कुल 9 कंपनियां दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में तैनात की जाएंगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी बाकी है, लेकिन चुनाव से पहले ही केंद्रीय बलों की टुकड़ियां पश्चिम बंगाल पहुंच रही हैं। देखे खूब आनंद पाচ্ছি। মনে হচ্ছে রাজ্যে ইলেকশনের গন্ধ শুরু হয়ে গেল। আজকের থেকে মনে হচ্ছে না ভারতবর্ষে ইলেকশন হবে, ইলেকশনের গন্ধ শুরু হয়ে গেল। কি দেখলেন, কি কারা এরা? কেন্দ্র বাহিনী। এদের দেখে আমাদের খুব মনে আশ্বস্ত লাগলো, ভালো লাগলো, আনন্দ পাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গে বা তথা ভারতবর্ষে, সমগ্র ভারতবর্ষে একটা ভোটের দামামা শুরু হলো। কি মনে শান্তিপূর্ণ? শান্তিপূর্ণ আশা করি যেন শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়, আমরা এইটাই কামনা করি। এরপরে কি এই ছবি দেখার পরে কি মনে হচ্ছে, আশ্বস্ত হচ্ছেন? হ্যাঁ, আমরা নিশ্চয়ই মনের মধ্যে একটা আনন্দ যাচ্ছে। আজ কেন্দ্র বাহিনী আসছে মানে একটা ভোটের একটা দামামা বাজলো এবং শান্তিপূর্ণভাবে মনে হচ্ছে। আশা করি, ভগবানের কাছে কামনা করি ভোটটা যেন শান্তিপূর্ণভাবেই হয়। এনারা আশা থেকে আশ্বস্ত হলেন? অবশ্যই, অবশ্যই আমরা সবাই আশ্বস্ত পাচ্ছি এবং আনন্দিত হচ্ছি যে রাজ্যে ভোটের দামামা শুরু হলো। আপনার নাম? আমার নাম গৌতম সিং। এই জায়গাটার নাম? রাউতবাগান মোড়। কোন গ্রাম পঞ্চায়েত? এটা আমাদের অরবিন্দ পরে, খড়িয়াও পরে। ঠিক আছে। सिलीगुड़ी में एक नाबालिग छात्र के साथ यौन शोषण के आरोप में एक डांस शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शिक्षक शहर के एक प्रसिद्ध डांस एकेडमी में पढ़ता था। शिकायत के अनुसार शुक्रवार को जब छात्र डांस के प्रैक्टिस के लिए एकेडमी गया तो शिक्षक ने उसका यौन शोषण किया। घटना के बाद छात्र ने घर आकर अपने माता पिता को बताया। माता पिता ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने छात्र का बयान दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना अत्यंत चिंताजनक और निंदनीय है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण बंगाल के बाद उत्तर बंगाल आ रहे हैं। वह जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी में एक सार्वजनिक बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक 9 से 11 मार्च को होगी। भाजपा जिला अध्यक्ष बापी गोस्वामी ने शनिवार को जलपाईगुड़ी में एक संवाददाता सम्मेलन में इस खबर की घोषणा की। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर बीजेपी खेमे में जोरदार तैयारियां शुरू हो चुकी है। भाजपा के जलपाईगुड़ी जिला अध्यक्ष बापी गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी में खुली जनसभा करेंगे। ये विशाल जनसभा 9 से 11 मार्च को होगी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत समेत प्रधानमंत्री की विभिन्न केंद्र परियोजनाओं को लोगों के घर घर पहुंचाया जाएगा। আপনাদের সবাইকে নমস্কার। আমাদের কয়েকটি কর্মসূচির বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি। এই সপ্তাহে বা সামনের সপ্তাহে ভারতবর্ষের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির সভা জলপাইগুড়ি অথবা শিলিগুড়িতে হতে চলছে। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের যত প্রকল্পে সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছেন, যাকে লাভার্থী বা বেনিফিশিয়ারি বলা হয়, তাদেরকে নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় একটা বড় আকারে তাদেরকে নিয়ে সম্মেলন হবে। তৃতীয় বিষয়, আমরা হিন্দি, বাংলা, নেপালি ভাষায় কেন্দ্রীয় প্রকল্পের যত প্রকল্প এবং আমাদের বর্তমান লোকসভার সম্মানীয় সর্বজন শ্রদ্ধেয় সংসদ জয়ন্তদার হাত ধরে যত প্রকল্প হয়েছে, সেটা পুস্তিকা আকারে, বই আকারে আমরা নিয়ে সেটা আমরা বাড়ি বাড়ি যাব। সামনে লোকসভা নির্বাচন। চতুর্থ বিষয় হচ্ছে যত কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলোকে মোদীজি প্রকল্প केंद्रीय राजस्व और खुफिया विभाग को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति ट्रेन से सोना लेकर उड़ीसा जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद उन्होंने न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन सिकंदराबाद एक्सप्रेस पर छापा मारकर दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और तलाशी ली तो उनके पास से 1 किलो 165 ग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी अनुमति बाजार कीमत 72,58,725 रुपये बताई गई है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम शेख अकबर अली और जाकिर हुसैन है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हावड़ा जिले के डोमज के निवासी हैं। सोना को दिनहाटा से उड़ीसा की कटक ले जाने की योजना बनाई गई थी। गिरफ्तार लोगों को आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। आज 2 आदमी को सिलीगुड़ी एससीजेएम अदालत में प्रोड्यूस किया गया। वो दोनों का नाम है शेख अकबर अली और दूसरा है जाकिर हुसैन शेख। ये दोनों डोमजूर हावड़ा का रहने वाला है। ये दोनों का पास में ऑल टुगेदर 10 गोल्ड का बिस्किट बरामद हुआ। वो जो 10 गोल्ड का बिस्किट है वो दोनों है फॉरेन मार्किंग थे, उसको ऑब्लिटरेट किया गया और ऑब्लिटरेट करने के बाद उसको वो ले जा रहा था वो जो सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन में, सिलचर सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन में। उन लोगों को कल शाम को एनजीपी स्टेशन पे उन लोगों को रोका गया जब वो लोग सफ़र कर रहे थे ट्रेन में, वो जो जनरल कोच में, और ये लोग ले जा रहा था कटक में उड़ीसा। तो इसका वजन हुआ है ये गोल्ड का 1 किलो 165 ग्राम और इसका वैल्यू है 72,98,725। तो ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और ये कैसे लोग जानकारी मिली? डोमजूर हावड़ा के रहने वाले और ये लोग नॉर्थ ईस्ट से ये गोल्ड बिस्किट रिसीव किया करके न्यू कूच बिहार जो स्टेशन है, न्यू कूच बिहार स्टेशन में ये ट्रेन में चला नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, फिर टिकट भी है इन लोगों का पास, वो टिकट भी सीजर हुआ। अल्टीमेटली दोनों को सिलीगुड़ी एससीजेएम अदालत में आज हाजिर किया गया और इसके लिए बिल में हम लोग ऑब्जेक्शन दिया है, अभी तक ऑर्डर नहीं हुआ। ठीक है, मेरा नाम है रतन बणिक, मैं डीआरआई का एडवोकेट। ठीक है। আজকে 1165 গ্রাম সোনা ধরা পড়েছে।
সেকেন্দ্রাবাদ ট্রেন থেকে, যেটা বলছে কুচবিহার থেকে কটক যাচ্ছিল। মাঝখানে এনজিপি স্টেশন থেকে তাদেরকে ধরা হয়েছে গতকাল, আজকে কোর্টে নিয়ে এসেছিল এবং দুজন লোক ধরেছে যাদের বাড়ি হাওড়া ডোমজুর হাওড়াতে বাড়ি। এবং এদের কাছে যে সোনাটা ধরেছে ডিআরআই বলছে এটা ফরেন গোল্ড, কিন্তু আজকে কোর্টের মধ্যে আমরা পিটিশন করে বলেছি যে ফরেন গোল্ড বলতে গেলে কোর্ট চায় প্রমাণ। ফরেন মার্কিং বা ফরেন পিওরিটি দুটোর একটাও নেই। ফরেন পিওরিটি ওরা অনলি 24 ক্যারেটস বলে ছেড়ে দিচ্ছে। 24 ক্যারেটস থ্রুআউট দ্য ওয়ার্ল্ড দুটো হয়, একটা ফরেনে হচ্ছে 999 হচ্ছে 24, আর ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট সিলেক্ট করে দিয়েছে অ্যাজ পার ল 995টা হচ্ছে 24 ক্যারেটস। তাহলে এটা যদি বর্ডার এলাকাও না, এটা টাউন এলাকায় এসে যদি সোনা ধরে, এবং সেটা কোনোভাবেই বলা যাবে না যেটা ফরেন গোল্ড স্মাগলিং হয়েছে। ডিআরআই যে সোনাটা ধরেছে সেটা কি আকারে ছিল, আর এই টোটাল এর ওয়েটটা কত আর ভ্যালু কত? এটা বিস্কিট আকারে ছিল, 10টা বিস্কিট আকারে ছিল, এবং এর টোটাল ভ্যালু হচ্ছে 1165 গ্রাম, আর ভ্যালু হচ্ছে 72 লক্ষ 65,000। 72 লক্ষ 65,000। আচ্ছা, এরা সোনাটা ডিআরআই কি বলছে, কিভাবে এরা সোনাটা নিয়ে যাচ্ছিল, কোথায় লুকিয়েছিল? ডিআরআই যে আরোপটা রয়েছে যে তোমাদের ডিআরআই কি বলতেছে নিচের চার্জশিটে? ওদের পার্সনের মধ্যে লুকানো ছিল, সেটা বলছে লুকিয়ে নিয়ে কেন নিয়ে যাচ্ছে, মানে কিভাবে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সোনাটা, মানে কিভাবে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া? লাগেজের মধ্যেই ছিল ওদের এর মধ্যে, এবং ওরা শুয়েছিল তখন ওদেরকে নক করেছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বলছে সিক্রেটলি নিয়ে যাচ্ছে টাকা সোনা, এগুলো লোকে সিক্রেটলি নিয়ে যায়, ওপেনলি দেখিয়ে নিয়ে যাবে না। যদি ওপেনলি দেখিয়ে নিয়ে যায়, এটা যে কোনো সময় চুরি ডাকাতি হতে পারে, ওদের লাইফ ফিক্স হতে পারে। সুতরাং এই সিক্রেটলি নিয়ে যাচ্ছে বলে বিলিভ করার কোনো কারণ নেই যেটা স্মাগলিং করা হচ্ছে। ফরেন মার্কিং নেই, ফরেন পিউরিটি নেই। ডিআরআই বলছে ফরেন গোল্ড না, ফরেন গোল্ড বললে ওর চায় प्रमाण। सिलीगुड़ी में एक के बाद एक अग्निअस्त्र बरामद हो रहे हैं। फिर सादे लिबास में माटीगला थाने की पुलिस द्वारा छापेमारी कर एक देसी अग्निअस्त्र और एक राउंड कारतूस के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को गुप्त सूचना के बाद सिलीगुड़ी गेट के सामने 2 लोगों को देसी अग्निअस्त्र और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति राकेश अली और महफाज हुसैन हैं, जो दक्षिण दिनाजपुर के कुशमंडी के निवासी हैं। गिरफ्तार दोनों को शनिवार को सिलीगुड़ी महकमा अदालत भेज दिया गया। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी 14 मार्च को जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यह जनसभा आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आयोजित की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि इस रैली में लाखों लोग जुटेंगे। शनिवार को जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष महुआ गोप समेत अन्य नेताओं ने रैली स्थल का दौरा किया। मंच और हेलीपैड के लिए तैयारियां जोरों पर है। इस रैली से पार्टी को चुनावी रूप से मजबूती मिलेगी। अभिषेक बनर्जी इस रैली के जरिए जनता को संबोधित करेंगे और पार्टी का चुनाव एजेंडा पेश करेंगे। এইখানে ভিজিটটা হচ্ছে, হ্যাঁ, এটা অত্যন্ত আনন্দের খবর। আমাদের জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা সত্যিকারেই খুব আপ্লুত যে আমাদের 24-এর যে লড়াই আমাদের প্রতিরোধের লড়াই, প্রতিবাদের লড়াই, প্রতিশোধের লড়াই, সেই লড়াই আমাদের নেতা অভিষেক ব্যানার্জি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং প্রথম তিনি আমাদের জলপাইগুড়িতে নির্বাচনী সভা করতে আসছেন 14ই মার্চ। আগামী 14ই মার্চ ময়নাগুড়ির এই ফুটবল মাঠ, টাউন ক্লাবের এই ফুটবল মাঠেই তার সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং তারই আমরা এটা প্রস্তুতি হিসাবে তার এই মাঠ পরিদর্শনে এসেছি। এবং এখানে শুধু জলপাইগুড়ির সাথে সাথে, শুধু জলপাইগুড়ি নয়, জলপাইগুড়ির সাথে সাথে দার্জিলিং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, এই 4টি জেলাকে নিয়ে তার এই নির্বাচনী সভা, প্রায় 2 লক্ষাধিক মানুষের সমাগমে এই সভা হবে। তাই জন্য এই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আমাদের ব্রিগেড নিয়ে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ব্রিগেড 10ই মার্চ ব্রিগেড, যে ঐতিহাসিক সভা ব্রিগেডে হচ্ছে, জনগর্জন সভা, যেটা জনতার গর্জন। আজকে বাংলার যে বঞ্চিত করে রেখেছিল বাংলার মানুষকে, যে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, নরেন্দ্র মোদীর সরকার 2 বছর ধরে 100 দিনের টাকা বন্ধ করে, 100 দিনের কাজ বন্ধ করে, বকেয়া টাকা না দিয়ে শুধুমাত্র ভাতে মারার রাজনীতি করছিল সাধারণ মানুষকে, তার বিরুদ্ধে বাংলার জনতা আজ গর্জে উঠেছে। কারণ সেই টাকা আজকে দিয়েছেন, সেই অধিকার আজকে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 100 দিনের কাজের যে টাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এখানে আমাদের জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্যেকটা মানুষের অ্যাকাউন্টে সেই টাকা ঢুকে গেছে এবং মায়েরা আজকে সোচ্চার হয়েছেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে। আজকে 500 থেকে
कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिले कामती हेल्थ केयर, near Viga Circle Mall, opposite Mahindra Showroom, Siliguri. Contact 9134343404. If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. Punjab State Year 200 Monthly Lottery. पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गॅरंटेड पुरस्कार. टिकट को मूल्य 200 रुपया. पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भई का टिकट बाट. वो क्या हुआ है? मतलब स्पॉन्डिलाइटिस वोमिटिंग जैसा होता है और सर चक्कर देता है। तो मेरा जो इश्यू होता है, मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाता हूँ, 4 व्हीलर हो या फिर बस पूरे वहाँ पर ऐसे सर झुका के कुछ मोबाइल हो कुछ भी मैं देख नहीं पाता हूँ। मतलब मेरा सर घूमने लगता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में देख। यहाँ पे पेन हो रहा है? कभी कभी तो यहाँ पर भी आ जाता है पेन, मतलब यहाँ से एकदम पूरा ये यहाँ तक शोल्डर क्लोज हो जाता है यहाँ तक। रिलैक्स। Then it's now 2. Out of 10 it is 2. Contact number আমাদের স্ক্রিনে দেয়া আছে। Thank you. नागालैंड सरकार डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड 4 डिजिट मा। हाँ 4 डिजिट मा पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ टिकट 500 रुपया ड्रॉ 16 मार्च डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी मा 2.5 करोड़ विजेता श्रीमती पूजा के तपाई हुनुंचे यसपालिको करोड़पति। सिलीगुड़ी खोरीबारी थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी महकमा परिषद अंतर्गत खोरीबारी के शिबूजी में छापेमारी की। वहां 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया। गिरफ्तार महिलाओं के नाम नूरुन बेगम और खसारी बेगम हैं। दोनों खोरीबारी के गंगदोकजोत इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार दोनों महिलाओं के पास 115 बोतल प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप बरामद किया गया। हालांकि खोरीबारी पुलिस इस बात की जांच शुरू कर रही है कि इस घटना में कोई और भी शामिल है या नहीं।
मालदा में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों महिला आशा कार्यकर्ताओं ने मौलपुर ग्रामीण अस्पताल के सामने जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि उनका पारिश्रमिक नहीं बढ़ाया गया तो कोरोना काल में किए गए अतिरिक्त काम का भुगतान भी नहीं किया गया। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो आगामी प्लस पोलियो अभियान का बहिष्कार करेंगी। आशा करते हैं कि सरकार इस महिला स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर गौर करेगी और जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान निकालेगी। মূল দাবি হচ্ছে আমরা মা বাচ্চা নিয়ে কাজ করি, আমরা আশা ওয়ার্কার। আমরা স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে উন্নত করেছি, কিন্তু আমরা আজ পর্যন্ত স্থায়ীকরণ পাইনি। আমরা স্থায়ীকরণ চাই। আমাদের ন্যূনতম বেতন 26,000 টাকা আমরা দাবি রেখেছি। এই দাবি আমাদের মেটাতে হবে। আর আমরা ভাতা চাই না, আমরা কারো অনুদান চাই না। আমরা আমাদের যেটা উপযুক্ত সম্মান, সেই উপযুক্ত সম্মান আমরা চাই। আর হচ্ছে গিয়ে আগামী দিনে আমাদের এই দাবিগুলো না মানা হলে আগামীকাল 3 তারিখ থেকে 3রা মার্চ থেকে আমরা পালস পোলিও বয়কট করছি। এই বয়কটের মাধ্যমে আমাদের কর্মবিরতি চলবে যতদিন অবধি আমাদের দাবিগুলো মানা না হবে। আপনারা না, কোনো সময় মতো আমাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। কিভাবে দেয় আপনাদের? আমাদের ভেঙে ভেঙে দেয়। কোনো সময় 6 মাস পরে দিচ্ছে, কোনো সময় 1 বছর পরে দিচ্ছে। যেমন কোভিডে ডিউটি করেছিলাম, 1,000 টাকা করে পার মান্থ বরাদ্দ ছিল, সেই টাকার হিসেব আমরা আজও পাইনি। আমাদের কতদিন হয়ে গেল, আমাদের মেয়েরা কোথাও হয়তো ডিউটিকালীন অবস্থায় মারা যাচ্ছে, তাদের জন্য কোনো বরাদ্দ নেই, তাদের পরিবার ভেসে যাচ্ছে। আমাদের অনেকগুলো দাবি আছে, সেই দাবিগুলো নিয়েই আন্দোলনে নেমেছি। আপনার নাম? রাজ্য বাজেটে আমাদের জন্য কোনো বরাদ্দ হয়নি, এটাও আমাদের মেয়েদের একটা ক্ষোভের কারণ। আমরা চাই আমাদের জন্য বাজেট ঘোষণা করা হোক। কেন্দ্রীয় কি নাম আপনার? লিপিকা মণ্ডল। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले कुछ बिहार जिले में केंद्रीय बलों की 2 कंपनियां पहुंची। केंद्रीय बलों की ये 2 कंपनियां दीनहाटा और माता भांगा में तैनात की गई हैं। चुनाव के पहले इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। अगले कुछ दिनों में कई और कंपनियों के कुछ बिहार पहुंचने की उम्मीद है। मैं असिस्टेंट कमांडेंट दीपक सिंह, एडहॉक 605 ब्रेवो संभाग कमांडर हूँ और मेरी यहाँ कंपनी आई है और मेरा रहेगा यहाँ के लोगों का आत्मविश्वास को बढ़ाना, ताकि आगे आने वाले चुनाव में लोग बढ़ चढ़ के अपना मतदान करें और शांति व्यवस्था यहाँ पर कायम रहे। यही है हमारी यहाँ की मेन, जो हम लोग को वहाँ से भेजा जाता है वो फोकस रहेगा। विशेष मैं अभी आ गया हूँ तो यहाँ का जो भी आदेश होगा एसपी साहब का, वो उसी के अनुसार काम होगा। सर आज से ही रूट मार्च होगा? नहीं, अभी कोई जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज के बेलाकोबा में दुस्साहसिक चोरी की घटना से दहशत फैल गई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार चोरी उत्तर बंगाल फॉर्म इलाके में भास्कर दास के घर में हुई। परिवार वालों के अनुसार दोपहर के भोजन में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें खिलाया गया। परिणाम स्वरूप भोजन के बाद परिवार में हर कोई बीमार और अस्वस्थ महसूस करने लगा। परिवार के कुछ लोग इलाज के लिए अस्पताल भी गए। आरोप है कि कुछ शुक्रवार का देर रात जब वो सो रहे थे तभी उनके घर में चोरी हो गई। परिजनों ने बताया कि वह 5.5 लाख रुपए और कई सोने के आभूषण लेकर भाग गए। बेलाकोबा चौकी की पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। আমার বাড়িতে চুরি হয়েছে দাদা, গত রাত্রে আনুমানিক 1:30টা থেকে 2টার বা 2:30টার মধ্যে এইরকম টাইমটাই চুরি হয়েছে। কালকে দুপুর থেকে আমাদের ফ্যামিলির আমরা প্রায় 10-12 জন লোক, তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম লোক মানে প্রচণ্ড ঘুমে আসক্ত বা নেশায় আসক্ত, এইরকম মানে সবাই। মাকে ডাকছি, মা ঘুম থেকে উঠতে পারছে না, ভাই বাগানে গিয়ে ঘুমায়, আমিও ঘরে মানে ঘুমিয়ে গেছি, ঘুম থেকে উঠতেই পারতেছি না, মানে এতটা দুর্বল হয়ে গেছি। হ্যাঁ, এটাই আমার সন্দেহ যে খাবারের সঙ্গে কোনো নেশাবস্তু মিশিয়ে দিয়েছে চোরেরা, যার কারণে এরকম ঘটনা ঘটে। আমরা চাইছি যে এই এলাকায় অ্যাকচুয়ালি আমরা সাধারণত চুরি হয় না, আমরা গর্ব করে বাইরে গিয়েও বলি যে না আমাদের এলাকা চোর নেই, কিন্তু কালকে যেটা হয়েছে এটার সঠিক তদন্ত হলে আশা করি চোরও খুঁজে পাবে। প্রশাসন যদি একটু সজাগ দৃষ্টিতে একটু সচেতনভাবে এটাকে ইনকোয়ারি করে তাহলে অবশ্যই চোর
পাওয়া যাবে, চোর খুঁজে পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, মোটামুটি 6 লাখ টাকার আশেপাশে সোনা গয়না দিয়ে, ক্যাশ টাকা, বেশি ক্যাশ টাকা। সোনা দানাও ছিল, তবে খুব একটা বেশি নয়, 10-12 গ্রাম সোনা ছিল। টাকা মোটামুটি 5.5 লাখ টাকা এরকম ছিল। আমার নাম হলো ভাস্কর দাস, নর্থ বেঙ্গল ফার্ম এই জায়গাটার নাম। এই শুনলাম ভাস্করদার বাড়ি নাকি চুরি হয়েছে, আসলাম, এসে দেখলাম সব তো লন্ডভন্ড অবস্থা। এটা তো আমি দেখি নাই, শুনলাম লোক মুখে বা ওদের মুখে শুনলাম, যেটা নাকি এই দুপুরবেলার থেকে খাবারের সাথে কোনো কিছু মিক্স করে দিছে, আমার যত আইডিয়া আর কি। সেখানে দুপুর থেকে নাকি অসুস্থ বোধ করছে বাড়ির লোক সবাই। সন্ধ্যা হইতে হইতে কেউ ডলে পড়েও গেছে, এবং ওয়াইফকে আর ওনার মেয়েকে ডাক্তারের কাছেও নিয়ে গেছে, এটাই শুনলাম। তারপরে সন্ধ্যার পরে বাড়িতে নাকি চুরি হয়। অবশ্যই, যেটা আমার ধারণা, না হলে কি করে বাড়ির প্রত্যেকটা ফ্যামিলি কি করে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকে। ভালো তদন্ত হোক, প্রাকৃতিক তদন্ত হোক, যে চুরি করছে তাকে শাস্তি দেওয়া হোক, এটাই চাচ্ছি আমরা। আমার নাম লিটন দাস, নর্থ ফার্ম। রাত্রে ঘুমের থেকে উঠে দেখতেছি দরজাটা বন্ধ আছে, তারপর খোলা আছে, খোলা থেকে তারপর আবার ওর বাবু বলল, ওর বাবুর দরজাটাও লক করা ছিল, ওটাও খুলে দিলাম। ছেলের ঘরে গেলাম দেখতে, ছেলেও দেখতেছি লক করা দরজা, কি করে যে ঢুকলো ওটাই তো বুঝতে পারতেছি না, কেন এমন হলো। ওটা তো তখন অনুভব হয় না, কিন্তু দুপুরে আমি ঘুরে পড়ছিলাম, মেয়ে ঘুরে পড়ছিল, আমরা সবাই বলতে পারবো না দুপুরবেলা কি কি হয়েছে, আমি তো বলতেই পারবো না কিছু। আর আবার হ্যাঁ, হসপিটালও গেছি, হসপিটাল থেকে বাড়িতে 7টার দিকে আসলাম। হঠাৎই সবাই অচেতন, মানে হঠাৎ করে। সোনা গয়নাগুলো ছিল ওগুলো নিয়ে গেল, তারপরে টাকা ছিল টাকাগুলো নিয়ে গেল, ভাইস্তার একটা ব্যাংক ছিল ছোট মাটির, ওটাও নিয়ে গেল, কিছুই ছিল না। পরে উঠে দেখতেছি সব জিনিসগুলো এলোমেলো এলোমেলো হয়ে আছে। 4-5 লাখ টাকা হবে। হ্যাঁ, সোনা দানা আছে 2-3 ভরির মতো। হ্যাঁ, ওটা কি করে বলবো এখন, ওটা তো বলতে পারছি না। ওটা কয়টার দিকে দেখছি, তখন 3:30 বাজে, 3:30 পৌনে 4টা বাজে। হ্যাঁ, তাও বাথরুম করবে, ও একা শুয়েছে তো, বাথরুম করবে, আমি দরজাটা খুলে দিয়েছি, আমার ডাক দিল, ডাক দেওয়ার পরে আমি দরজাটাকে খুলে দিলাম, খুলে দিয়ে দেখতেছি ঘরে আমার যে দরজাটা খুলবো ঘর থেকে বেরোয় ওটাই খোলা। তখন আমার ডাউট হচ্ছে যে কেন এরকম হচ্ছে, দরজাগুলো খোলা কেন। মাকে দেখলাম, ভাইকে দেখলাম, দেখতেছি সবাই ঘুমাচ্ছে, তাহলে কে খুললো দরজাটা। পরে মাকেও ডাক দিলাম, মা দেখেন তো কী হয়েছে। মা যায় এনে দেখতেছে মার ক্যাশ বাক্সটা নেই, ভাই দেখতেছে ভাইয়ের ক্যাশ বাক্সা টাকা নেই, এই অবস্থা। বাবুর ঘরে যাই দেখতেছি বাবুর ওখানে ক্যাশ বাক্সা টাকা নেই, ওইগুলা দেখলাম আর কি। রাত্রে তো আমরা কিছুই বলতে পারবো না, সন্ধ্যা থেকেই মোটামুটি আমরা একরকম অজ্ঞান বললেই চলে। বিকাল থেকেই আমাদের সবারই কম বেশি ঘুম ঘুম ভাব। ও সন্ধ্যায় এসে মোটামুটি আমি বাড়ি এসে দেখলাম যে বাড়িতে দাদা নাই, বৌদি নাই, ভাস্তে নাই, ওরা 3 জনেই অসুস্থ। 3 জনকে বড় বাড়ি হসপিটাল নিয়ে গেছে, হসপিটাল থেকে মোটামুটি কিছু ওষুধ লিখে দিয়েছে, আর বললো যে 1-1.5 ঘন্টা এখানে থাকেন, দেখে কি হয়। মোটামুটি ঘন্টা 1.5 রাখার পর বাড়ি চলে আসছে। বাড়ি আসে তো কালকে সবারই ঘুম ঘুম ভাব, খেয়ে দিয়ে মোটামুটি 8টার মধ্যেই সবাই শুয়ে পড়ছি। রাত্রে এত কিছু হয়ে গেছে আমরা কিছুই জানি না। আর 4টার দিকে মা যখন ঘুম থেকে উঠে কান্নাকাটি করতেছে, আমি ভাবলাম যে হয়তো কেউ অসুস্থ, দাদা বা বৌদি অসুস্থ, ওর জন্যই মনে কান্নাকাটি করতেছে। মাকে বললাম যে মা কী হয়েছে কী হয়েছে, বলে সব কিছুই আমার শেষ হয়ে গেল। আমি কী শেষ হয়ে গেছে, বলে আমাদের ঘর লুট হয়ে গেছে। কি বলেন না বলেন, ঘর লুট হয়ে গেছে। আমি ঘরে, সবাই তো ঘরেই। আমি আমার রুমে গিয়ে দেখি যে আমার শোকেসের আলমারি খোলা, মার টাঙ্ক নেই। উঠে ওখান থেকে ভাইস্তার ঘরে আসছি, ভাইস্তার ঘরে এসে দেখি যে ভাইস্তার ঘরের লক বাইরে থেকে দেওয়া। ভাইস্তার শোকেস খুলে প্রায় 1 লাখ টাকার কাছাকাছি ছিল, সোনাদানা ছিল, ওগুলো নিয়ে গেছে। মার কাছে সোনাদানা ছিল, ভাগ্নির রাখা একটা চেন আর একটা কানের, এবং মার ওখানে প্রায় 1,02,000 টাকার মতো ছিল। আমি যদিও রানিং একটা সিজনালি ব্যবসা করি।
कुछ बिहार के कोतावली थाने की पुलिस दलाल गिरोह के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। शनिवार सुबह पुलिस ने कुछ बिहार के मिनी बस स्टैंड इलाके में दलाल गिरोह के खिलाफ बड़े पैमाने में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने यात्रियों से पैसे ऐंठने वाले दलालों को पकड़ा और उनके पास से नकदी बरामद की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस दिन 24 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के इस अभियान से कुछ बिहार के आम नागरिक बहुत खुश हैं। कोतावली पुलिस सूत्रों ने बताया कि अभियान जारी रहेगा और दलालों पर सख्ती से नकेल केस की जाएगी। मालदा जिला प्रशासन की पहल पर यहां 6 मार्च से हस्तशिल्प, तांत वस्त्र और स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को मेले से जुड़ी 3 सजी हुई झांकियों का उद्घाटन राज्य मंत्री तजमुल हुसैन ने किया। मेले में 50 से अधिक स्टॉल होंगे और यहां मालदा समेत अन्य जिलों के कलाकार भाग लेंगे। मंत्री महोदय ने कहा कि यह मेला स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को अपना कलाकृति प्रदर्शित करने और बेचने का अवसर प्रदान करेगा। यह मेला रोजगार के अवसर पैदा करेगा और स्थानीय कला एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देगा। उन्होंने आम जनता से इस मेले में भाग लेने और स्थानीय शिल्पकारों का समर्थन करने की अपील की। আজকে কিসের ফ্ল্যাগ আপ করলেন? বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের জেলা হস্তশিল্প, হাত বস্ত্র ও স্বরোজগার মেলা 6ই মার্চ থেকে শুরু হবে এবং 6 থেকে 8 পর্যন্ত চলবে। এই মেলার সবচাইতে বিশিষ্ট চরিত্র হচ্ছে যে আমরা রাজ্যেও হয়, আমাদের মালদা জেলায় যে হচ্ছে, আমরা খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত মনে করছি। এখানে বিভিন্ন জেলার এই হস্তশিল্পের মাধ্যম দিয়ে যারা যে গোটা বছর যারা যে নিজের জিনিসপত্র তৈরি করবে, সেই সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে তারা এই মাঠে এই মেলায় আসবে। তারা নিজের জিনিসপত্র এবং এখানে বিক্রি করবে। এখানে প্রায় 60টি স্টল করা হয়েছে। এই 60টি স্টলের মাধ্যমে আমাদের এই মেলাটা প্রায় 3 দিন চলবে। খুব সুন্দরভাবে মেলা চলবে এবং এই মেলার আমাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সবচাইতে এখানকার আমাদের মালদা জেলায় আমরা খুবই আনন্দিত এবং আমরা গর্বিত। আজকে কি করলেন ওপেনিং? আজকে আমরা ট্যাবলোগুলো আমরা এখান থেকে আজকে রওনা দিলাম। সারা জেলা জুড়ে তারা প্রচার করবে যে আমাদের যে এই যে 3 দিনের যে মেলা আছে, এই মেলায় সবাইকে আসার জন্য আমরা অনুরোধ করছি যে এই মেলায় যেন বেশি বেশি করে লোক আসুক, ক্রয় বিক্রয় করুক এবং এখানকার এই স্টলগুলো দেখে এবং এই স্টলগুলোতে সবাই যেন ক্রয় বিক্রয় করে। কত তারিখ থেকে কত তারিখ অবধি? 6 থেকে 8 তারিখ। अलीपुरद्वार के कालीचीनी ब्लॉक के जयंती जंगल में एक हाथी के हमले से वनकर्मी अब्दुल कय्याम मियां की मौत हो गई। वे वहां ड्यूटी पर तैनात थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना शनिवार सुबह को हुई। इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक वनकर्मी अब्दुल कय्याम मियां कालचीनी ब्लॉक के कार्तिका टी स्टेट के निवासी थे। वे बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट जुबली पर काम कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार वे सुबह जंगल में अपनी ड्यूटी पर गए थे, तभी एक हाथी ने अचानक हमला कर दिया। उनका शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वन विभाग पूरे मामले की जांच कर रही है। পুকুরের দিকে। আচ্ছা, উনি তো গানম্যান ছিলেন, সেটা বলতে পারবো? আমরা বলতে পারবো কারণ ওখানে ডিউটি অবস্থা তো আমরা দেখি। কি হয়েছিল দাদা একটু বলেন তো। এখন আমরা কি আমরা দেখি নাই কিছু, আমরা কি শুনেছেন যেটা মানে হাতি মেরেছে এটাই শুনছি। আচ্ছা, উনি কোথায় গিয়েছিলেন? জয়ন্তী মানে হাতি টাইগার সেন্সার বেরোন কিছু? হ্যাঁ, ডিউটিতে গেছিল। আচ্ছা, এমনি উনি কি পদে চাকরি করতেন? হেড ফরেস্ট গার্ড। কি নাম ছিল ওনার? কায়েম মিয়া। এখন সরকারের রুল যেটা ওইটাই করবে। কোনো কি ছিল, গাফিলতি ছিল কিছু মনে হয়? এইটা এখন আমরা দেখি নাই। আমরা ডিউটিতে বেরোলে পরে কত লোক লাগে কিন্তু কতজন লোক যাবে না যাবে, কে যাবে স্টাফরা, সেটা সিলেকশন তো রেঞ্জেই করবে না, এবং কতজনকে পাঠাতে হবে, কি অবস্থায় পাঠাতে হবে। কি মনে হয় এখন তো আমরা ওগুলো দেখি নেই, বলতে পারি দেখি নেই, আমরা বলতে পারবো। বলছি আপনি যেহেতু আমরা যখন ওখানে পৌঁছেছি প্রায় এই 2 ঘন্টার মতো ওয়েট করতেছিলাম, তখন ওরা নিয়ে এসছে। আর ওখান থেকে অনেক দূরে, রেঞ্জ থেকে অনেক দূরে ছিল। রিক্সেবল জায়গাতে যাবে, সেখানে তো যথেষ্ট সংখ্যক লোককে নিয়ে যেতে হবে, প্রোটেকশনের ব্যাপার আছে। আপনি 10 জনের জায়গায় 3 জন যাবেন, সেখানে লোকের প্রয়োজন আছে না? মানে একটা গাফিলতি মনে হয়। তাহলে গাফিলতি তো আছে, না হলে কি এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়? ওই সমস্ত জায়গায় তো গাড়িতে যাওয়া সম্ভব নয় না।
কোর জঙ্গল, যেখানে পাহাড়ি পথ, ওখানে তো গাড়ি উঠবে কী করে? স্পটটার নাম জানেন কি হয়েছে? এই যে আমাদের বাড়ি থেকে তো জয়ন্তী আমাদের হলো কার্তিকায়, আর জয়ন্তীটা অনেক দূরে। আর আমরা কাকু চাকরি করে ঠিক আছে, আমরা তো ফরেস্টে ঘুরি না, কাকুর সঙ্গে কোথায় কোন জঙ্গলে পাহারা দেয় এগুলো তো সম্ভব না। না আমরা জানি তাই। এখন শোনেন, ওখানে আমরা রেঞ্জ অফিসার বা বিটবাবু এদের কাউকে কোনো স্টাফকে পাইনি। আচ্ছা, তো তাদের সঙ্গে কথা বললেই তো বুঝতে পারতাম কেন দেরি হলো কি হলো না। কোথায় পানলেন, কোথায় গেছিলেন আপনারা? রেঞ্জে আমরা পৌঁছে যাই, যখন শুনি যে এই ঘটনা তখন আমরা রেঞ্জে পৌঁছি যে আমার আত্মীয় গেছে এখানে, এই ঘটনা। স্বাভাবিক কারণে ফাঁকা ছিল। এবারে জিজ্ঞাসা করা ছিল, ওরা উদ্ধার করতে গেছে। আমরা শুনেছি যেটা 6টা 6:30 নাগাদ ওরা ডিউটিতে বেরোয়। আচ্ছা, সেন্সাস ডিউটি নাকি ছিল, তার কিছুক্ষণ পরে হয়তো এই অ্যাক্সিডেন্টটা হবে। উনি কত বছর থেকে চাকরি করছেন? অনেক দীর্ঘদিন ধরে ওনার আর চাকরি 4-5 বছর। 3 বছর ছিল, 3 বছর। আচ্ছা, আর 3 বছর ছিল ওনার রিটায়ার। তাহলে যথেষ্ট চাকরি করে। যিনি মারা গেছেন তার বয়স কিরকম হবে? 55 বছর। একটু তার নামটা একবার বলা যাবে? কায়েম মিয়া। আপনি ওনার ভাস্তা হন? ওনার ছেলে মেয়ে কজন? 2 জন ছেলে, 2 জন মেয়ে। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया 6 रुपयाँमा 1 करोड 6 रुपयाँमा 6 रुपया डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।